बिभाग साथांलाय सिनाय फायदि जतनो रोंनो जाति रोंनो याप्रि रोंनि खलंगो या बिभाग साथांलाय सिनाय फायदि जतनो फायदि थांलायना रोंनि बहरो साथोङो थांनाय दावफाबो नाय तंनाय खाबुनि ताखुकथाय बुहुकसं जों तिनि कायसा रोंनक एबा कायसा स्कुलाव फाय सकबायजाक सिनि डेलि कक्टनि बखाक्तै हायनो हायनरकनो लामसकपियो तिनि गोबां मा लुकुरकनि बिसिंतै जों तिनि जोंजाल एबा गामिनि लुकुरकनि बुखुक्तै एबा खुक्तै जों जोंजाल गोबां मा खोनामानि बिसिंतै जों तिनि म रुंनक फाय सकबायजाक एबा तिनि अ जागा अ स्कुल एबा 48 करमसरा बाय खबजाक एबा 48 कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक स्कुल म स्कुल उनखा दुबासरा एबा हकुटिसानि किसा सा फाइबानि यागलो 3 किलोमीटर्स एबा 4 किलोमीटर्स फाइबानि यागलो मंखा नॉर्थ रटर आरपीएसबी स्कूल हिंजागो संगो स्कूल तिनि हायना हाय चेरी नायनाय एबा कुबुइतामो बुसु जरते जिंजाल एबा तामो जिंजाल टीचर नि बुसुक जिंजाल एबा स्टूडेंट बुसुक परा फोरोंजागै तं अबनो जों तिनि चेरी सुक्रुबि नायलायनाय तै चामो मिड डे मिल बुसुक काहाम खलायजागै तं एबा बुसुक काहाम के चारिजाक अबनो जों तिनि चेरी सुक्रुबि साइमालायनो आनि कैमरामैन आं कयनाय yang स्कूल नि मांगफिलि किसान हाना बागै मो स्कूल खा नॉर्थ रटन आरपीएसबी स्कूल हिंजागो अरनि इंचार्ज तंखे इंचार्ज बाय जों तिनि कक सालायनाय एबा अरनि जे टीचर तंगाय रक कयजना स्टाफ एबा खरक बुसुका जों तिनि टीचर बाय जों गोरोंलायानो फाय आं कैमरामैन कयनाय yang turuk turuk ani mangfili tisawai एबा स्कूल नि मांगफिलि no नाना हाना बागै फायदि इंका आं कैमरामैन no कयनाय जों turuk turuk टीचर क्लास खायतंमानि एबा तिनि खरक बुसु स्टाफ फायो और क्लास खायतंग जों अबनो तुइ सिलायनाय फायदि नायनाय आं कैमरामैन कयनाय बिसिङाव हाबना बागै স্যার আজকে স্টাফ নাই স্টাফ বলতে আমরা দুইজনেই আছি হেডমাস্টার স্যার আর আমি নিজে হেডমাস্টার স্যার উনি অসুস্থ উনি সিএল দিয়ে গেছেন আজ থেকে আজ আর আগামীকালকের জন্য আর আমি আছি স্কুলে তে আজকে স্কুল যে স্টাফ তো নাই কে যে ইনচার্জ নি তাই না হেডমাস্টার হেডমাস্টার তে আজকে কেন এলো না যে স্কুলে উনি অসুস্থ উনি শারীরিকভাবে বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ আর অসুস্থ থাকার কারণে উনি সিএল দিয়ে গেছেন স্যার আপনার স্কুলের নাম নর্থ রতন রোয়াজাপাড়া এসবি স্কুল এটা কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে পড়ে এটা 48 করমসরা 48 করমসরা তো এখানে কোন কোন ক্লাসে নিয়ে ক্লাস কয়টা আছে এখানে স্যার আমরা মাল্টিপল ক্লাস যেহেতু আমরা টিচার শর্ট 3 4 5 একসাথেই ক্লাস করাইতেছি আপনারা দুইজন হেডমাস্টার আর আপনি তো দুইজন কেমনে মেইনটেনেন্স করে যে টিচার এটা তো বলতে গেলে কষ্ট হয় অনেক কারণ আমি নিজেও বিএলও আমি এখনো বিএলওর কাজ চলে বিএলও আমার হাউস টু হাউস সার্ভে বা বিভিন্ন কাজ আমার রিভিশন চলে এরপরে আমাকে স্কুলে আসতে হয় আর হেডমাস্টার স্যার একলা পক্ষে তো কাভার দেওয়া সম্ভব নয় দুজনেইভাবেই আবার পাবের টিচার নেই প্রায় 2018 থেকে 6 7 8 এর জন্য আমি সিটি প্রাইমারি তবে আমরা এইভাবে ম্যানেজ করছি দুজনেই প্রাইমারি দুজনই প্রাইমারি স্যার এইচএম প্রাইমারি আমি সিটি প্রাইমারি আবার হাউসের টিচার নাই আবার হাউসের টিচার নেই এভাবেই চালাতে হচ্ছে আর কি আচ্ছা তে নর খনাই মাখানা লুকরক আর আপার হাউস নি টিচার করে এবা প্রাইমারি টিচার বাই ক্লাস লাই জাগি তঙ্গ নরক সরাই সরাই সাইখদার কানা আর নি টিচার হাকে जों তাবর নি স্টুডেন্ট বাই কয়েকজন বাই जों এবা খরকসা খরকনি বাই जों কক সালাইনাनै বর সুঙিনাनै বনি ক্লাস ভাইকে চলিতং এবা आं मांफिलि टिसिनि कमाय yang sini स्टुडेन्ट नो भागे क्लास चलितং आइनि सारा थांगे गोबां मा कक गिला गिला तंग एडिसि आमचानि स्कुल हंकांके बेबागर जोंजाल बेबागनो प्रॉब्लेम तिनि मो स्कुल टीचर सिमी प्रॉब्लेम या तुइनिबो प्रॉब्लेम तंग नागुकमानि मेन प्रॉब्लेम का तुइ सारा सिनि लांमा करै एबा कारेन्ट सारा सिनि बिजली एबा फेरां जाति करै के जों मुंसे जागाफोरनो सिनि स्कुल एबा सुबिदा करै नि जों साइमानो दिनि मो स्कुल नि जे मांगफिलि जे स्कुल जे कागजाक अब कागजाक रक दर नगुइमान खना मो स्कुल जुगे जुगे रमै 2018 सिमि हनै साइ खना गासिनि सार एबा टीचर करे अपर हाउस नि टीचर करे बर प्राइमारी नि टीचर खरक नै बाय स्कुल न मेंटेन खालाय दङ आं कयनाय आं कैमरामैन आं स्टुडेन्ट न सोंना बाय खरकसा खरनि न बरक बतिखा क्लास खालाय दं सुरभि देबर मारा ब क्लास पय दं 5 नों स्कुल क्लास रेगुलर दं नंगो ओमफ्राय नरकनि स्कुल टीचर खरकनि बाय नरक जत सब्जेक्ट न क्लास खालाय दमान मानो बर बेबांनो फोरोंमानो नंग न ओमफ्राय नरकनि स्कुल टीचर खरकनि बाय नरक जत सब्जेक्ट न क्लास खालाय दमान मानो बर बेबांनो फोरोंमानो नंग न ओमफ्राय नों आना साला 70 बानाव फैला
70 SEBEN 70 SEBENTY SEBEN 70 শিশু আঙ্গন 77 ya do 70 এই হলো রাজ্যের অবস্থা এবং ডাবল ইঞ্জিনের অবস্থা যে বিগত 25 বছর গতে গেল সিপিএফ বামফ্রমের সরকার তবু এখন পর্যন্ত এডিসি সরকারে এখন পর্যন্ত কোনো ডেভেলপ এবং উন্নতি আমরা দেখা দেইনি তবে আমরা অস্তে অস্তে যাইমু তারপরেও 70 বানাম করতে কইল কিন্তু 70 বানাম করতে পারলাম না এই হলো অবস্থা এডিসির স্কুলের অবস্থা টিচার নাই জল নাই এই হলো রাজ্যের উন্নতি এবং জনজাতির ডেভেলপমেন্ট এই হলো 5 বছরের ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আমরা আবার যাইব একটু ইন্টারভিউ নিতে নিমুক্ত মনে হয় Kajoli Deverman ক্লাস পড়ি তো 5 5 5 না খেলা FIBE 5 5 ओंखाय नरंनि स्कुलाव टिचार खरक बसक दं Kainai कायनाय ओंखाय नरं नम्बर क्लास रेगुलार देखलाय Klayo लायो बरं नरं अल साबजेक्ट बेबाग नरंनि साबजेक्ट बरक जत क्लास फ्लाइट देरमान Bisa Klamaya लायमाया ना कारण टिचार करि हायसिले अच्छा हामबाय जों तरक तरक ताय आपार हाउस नि स्टुडेन्ट हबे कक सालायजन चेष्टा खालाम मंगा प्राइमारि नि स्टुडेन्ट दं আমি স্যার একটু অনুরোধ করব কারণ যেহেতু আজকে স্টাফ নাই আমরা লোক একটু সহযোগিতা করুন হয় আং আপার হাউস নি রুমো এবা ক্লাস 6 হতে 8 আজাগানি রংনক এবা ফরমানি রুম বিসিং আং হামনানি চাইতকনাই ক্যামেরাম্যান কইনে আং তিরক তিরক বাংক্লি টিচার বাগै তিনি টিচার কरै খলাইমা খানারক স্টাফ কম এবা বড় খরংনি বিসিং মাসা অসুস্থ এবা শাক হামিনি বাগै বতিনি স্কুল এটেন্ড কरै সিনি হেডমাস্টার তিনি আর বিএলও হनै চংজাক এবা ব বিএলও নি দায়িত্ব মানজাক টিচার হাইপানো ব যে মানসাক চাইতগৈ দङ फियाबा o chai tongmani bisingo phano teacher krini belai problem yang class khake yang class khlaijage yang class khake yang class khlaijage abo teacher kom eba jingjalni bisingtei sing nugui mankhana ang cameraman no koinai yang phaina bagai Sonali Deverma bo class pori 7 nung bo jagani Thomas Dem Sara First Colony first colony nung ni class regular da Ho bang yang kasin yang khaji yang go teacher khorbo sutong Magnai maknai gai norni oro je school teacher kom norok ama hai teacher narana Nango nongor to apar house ni teacher kring khana wongkai norno class 6 hoite 8 পর্যন্ত teacher kring khana wongkai norok apno ti norok teacher dabi khlanya da Khlainai khlanya gai ang cameraman no koinai borokno Samrat Deverma bo class pori 6 6 manong khla XIX 6 noroni kok borok subject da tongo school Kokbora Kiri kok borok kere जों खोनाय मानखा स्कुलाव कक बरक किन्तु जों खोनागा एडिसि एरिया स्कुलाव कक बरक थानायाव एडिसि हापां एबा स्टेट हापां कक बरक बाय गसिमानि एबा बेबाग स्कुलावनो फोरोंजागनाय कक बरकनो हनि खोनामानि यागलबो तिनि स्टुडेन्टनि खुक्ति खोनाय मागासों कक बरक करै हिनि सावो बरक कक बरक तामो साइसिमायाखौ कक बरक साबजेक्ट दङ हनि बरक साइसिमाया कारण कि टिचार करै आबन बाय बरक कक बरक साबजेक्ट फोरोंजागिया कक बरक साबजेक्ट न करै हिनि साइ दङ फियाबा बरकनो टिचार खरकनि बागै बरक कभार खालायमाया एबा ओ जिंजालनि बागै बरक तिनि कक बरक साबजेक्ट करै हिनि साखानाय एबा करै नुबु नुगिया ओंखाय फोरोंजांनायबो करै खरकनि टिचार बाय बरक तामो खालायमानाय आबनर जत सिनि लुकुरक सुंमुं कामिनि लुकुरक सुंमुं बरक खरकनि बाय बाहायके टिचार फोरोंगै बरक आसो मेंटेन खायनाय एबा ओ चरायरंनि थिनां तामतं एबा बंनि भबिष्यत तामतं आबनो सोंनायलायनाय तेकासो सुंमुं हायननो हास्टेनि মন্ত্রী অকরা এবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি ডক্টর মানিক সাহা আচ্ছা जों खोनायमाखा हंके तेकासे ननो सोंमुं শিক্ষামন্ত্রী এবা রোংমন্ত্রী সাব রতনলাল নাথ নরক खोनायमाखाना টিচার কমনি বুকুक्ति फाना बरक काहामके साखा एबा बरनो फोरोंमानि का
waisa waisa phayo ko run amar khayai ko parde ni cycle ang bangla reading rok রেগুলার দা ক্লাস খায় khayo khaimala waisa boro ayang khayang kasin yang phaimai ata আচ্ছা আগে আং স্যার বাই হাই কক সাপিনাই আপার হাউসনি যেহেতু টিচার ইয়াবা স্যার একটু একটু কথা কই আপনার সঙ্গে তো যেহেতু আপনারা তো আপার হাউসের টিচার না প্রাইমারি টিচার তো আপনারা কেমনে যে মেনটেন করে যে কেমনে তারারে পড়ায়া তারারে এত আমি আর হেডমাস্টার স্যার আমরাই আপনারা দেখছেন স্টুডেন্টের মোটামুটি আউটপুট কীরকম রিডিংও বা যে কোনো আপনার জেনারেল চেক করেছেন শিক্ষামন্ত্রী বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞেস করেছেন ওনারা মোটামুটি আমাদের তরফ থেকে আমরা মাল্টিপল ক্লাস নিলেও পুরো স্কুলটাকে আমরা দুইজনেই মানে আমাদের মতো করে আমরা কাভার দেওয়ার চেষ্টা করি এদিকে টাস্ক দিয়ে অন্য ক্লাসে যাই অন্য ক্লাসে টাস্ক দিয়ে এদিকে আসি এভাবেই চলছে আমি ওদেরকে টাস্ক দিয়ে গেছিলাম যে শব্দরত্ব অতটা পড়ার জন্য বা আমি আবার লিখাবো আবার সেদিকে দেখবো এভাবে মোটামুটি কাভার দিতে হচ্ছে এই আর কি এতে আপনার অসুবিধা হয় না যে অসুবিধা তো হবে কারণ একজন টিচার প্রাইমারি টিচার হয়ে আপনি আপার হাউসের স্টুডেন্ট তারারে পড়াইতে আপনার যখন স্টুডেন্টটা তো আর আপার বা প্রায় এটা তো ওদের মাথার মধ্যে নাই যে ওরা তো স্কুলে এসেছে ঠিক আছে না তো আমাদের তো পাঠদান তো করতে হবে আপনার স্কুলে কি কি সমস্যা আছে স্যার সমস্যা টিচার তো শর্টেজ আছে আর পানীয় জলের খুব সমস্যা পানীয় জল তো প্রায় আছে আমরা অনেকবার ডিডব্লিউএসে অ্যাপ্লিকেশনও পাঠিয়েছি মানে আমরা বলতে হেডমাস্টার স্যার পাঠিয়েছেন কিন্তু পানীয় জলের একদম মানে পানীয় জল নেই দূর থেকে পানীয় জল আনতে কত লাগে বছর ধরে এই জলের সুবিধা প্রায় 2-3 বছর যাবত পানীয় জলের সমস্যা আর কারেন্টের সুবিধা আছে কি কারেন্ট ইদানিং কারেন্ট দিয়েছে কিন্তু কারেন্টের যে কানেকশনের জন্য আমরা বিল টিল করে দিয়েছি ফিটকো বলছে ওদের লোক নেই কিছুদিনের মধ্যে কানেকশন দিয়ে দেবে ওই ব্যাপারে আমরা আশাবাদী কারণ ফ্যান গভর্নমেন্ট থেকে দিয়ে দিয়েছে কানেকশনও দিয়ে দিয়েছে এখন শুধু যে আমাদের যে সার্ভিস কানেকশন সেটা আমরা বিল করে দিয়ে দিয়েছি ওনারা ওনাদের স্টাফ শর্টেজের জন্য কানেকশন দিতে পারছেন না তবে আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন কয়েকদিনের মধ্যে কারেন্ট দিয়ে দেবেন কিন্তু জলের খুব সমস্যা জলটার জন্য স্কুল থেকে জলের কত দূরে এখানে তো সাপ্লাই আপনার দেখা গেছে যে সাপ্লাই আছে সাপ্লাই পাশে থাকলেও কিন্তু কোনো কানেকশন যে ছিল ওই কানেকশনটা নষ্ট হয়ে গেছে অফিসে কিছু কইছেন হ্যাঁ আমরা ডিডব্লিউএসে হেডমাস্টার স্যার আমি দেখেছি উনি অ্যাপ্লিকেশন লিখে অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছেন দিলেও তেমন কোনো সুরাহা পাওয়া যায়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জল নেই নরক খানাইমাখানা সিনি सार एबा टिचार नि खुक्तै तुइख्रै तुइनि जोंजाल हंखाय जों ताबुक ट्रक ट्रक मांफलिटेसन कयनाय आं तुइनि जोंजाल एबा बसुक जरति तुइनि जोंजाल आमनो जों चेरि नेलायनाय क्यामेरामैन कयनाय एं खाना बागै ट्रक ट्रक आनि लगिबो तुइनि जोंजाल बसुक जरति दं जों आबनो चेरि नेलायन आं मांफलिटेसन कयनाय गाराव फायै तुइनि अबस्था एबा सेन्टेजनि अबस्था तिसाना बागै मांफलि मंखा एडिसि एरियानि उन्नति एबा बिनि सुबिदा एबा डेभलपमेन्ट एडिसि हापां ख्लाइमानि आगोलाव तिनि 1.5 बছर हायङै थांगा तिनि म तुइ एबा म साप्लाइ ताबुक सुबिदा ख्लाइर जागिया एबा बरक 3-4 बছर धरे बरक जोंजाल तुइ महाकेना संलाइ दङ स्टुडेन्ट नि जोंजाल गोबांमा जोंजाल नुजागो अर साइ लाभ करियाबो गांके आं कयनाय आनि मांफलिटेसन म तुइ दा तंग करै म नायना बागै जेहेतु तुइ करिया म सोंसियो म ब्लाम जत टेप बकरै गांके म जे बाइ सुग्रुप का अपनी कोनो सुबिदा माया ब्रक गोबांमा खोना नर टिचार नि खुतिबो तिनि बसु जरति बर जोंजाल तुइ जोंजाल ओंगै दं गांके आं अपनो कयनाय हापांनो बिगत 5 বছর हाय थाङै दङ एबा विधानसभा बसकाङाव चंमारि ओंनानि थाङै दङ हायपानो तिनि म स्कुल डाबल इन्जिन सरकार बाय सरकार गठन खालायजाक पियाबा म स्कुलनो फाय नायफैनाय करै एबा चेरि सुग्रुबै नायनाय करै म स्कुलखा 9 डटन आरपि एसबि स्कुल आं कयनाय मंखा मामुइ संमानि एबा संमा जागा मंखा बरनो मिड डे मिल चारिमान जागा आं अरनि मिड डे मिल नि नायनाय बरक अर बरक तं एबा अरनि मिड डे मिल खायनाय रक बजागा थां आं मांफलिटेसन कयनाय मंखा बेसिकनि अबस्था साइमाया आसक आनि नलेज दा दं आबो करै आं साइमाया गोबांमा थायो जेनेरेल एरिया एबा शहर जागा रगो एबा गोबांमा थायो स्कुल रगो जों नुगो रोंनुग रगो जों नुगो मामुइ संमानि नक एबा मामुइ संमानि थाय गोबांमा जागावनो गेस बाय संगो हनि खोनाबो गेस मान हनि खोनाबो पियाबा म एडिसि एरिया नि बिसिं थाय जागा रगो हंगांके
gas kरै एबा बलनि सुबिदा kरै ora thangka ora bolni mana khaijago ora thangka ora bolni mana khaijago phiaba mo जों जाला तुइ फानो borok tini sik bosor borok songui tongo eba tuini problem main ga tuini problem a tuino borok asik problem ni bisingte eba जोंजाल ni bisingte tini borok hai ke no mamui songui mid day meal eba chari jale borok no chari no eba rungsrung tongai rok no chari tongo hangke angor ni bukhukjuk mamui songnai eba je oro songui jarnai mid day meal ang bobai tamo tamo जोंजाल abono tui ang kok singnai thaisa thainai ang sungnai bukhukno nini o school o songma jaga o tamo tamo जोंजाल eba tamo tamo problem tong bol ni no bol kerei tui kerei ma thogya long ni mang kai ma songta gai norokno bolong ni dam rokle madaman eba borok kuno dasa bol ni dam mano ara shoke masoda um maso um jon arasyo jonare sho norok khorok busika konoi te ma te khorok bor thanga bono ko thangta tamo bini kuno mungsa sik जोंजाल latong no thangmani thana po biso obje thanani gai tui rokle busuk bisi rok long ni mar ka songta kosto kai ma ke dongor supply phaya Mhm. norok khanai makhana lukorok eba sini channel ni bisingtei norok sikana eba nukhana tuini जोंजाल eba tuini problem tei bolni bo problem ni khana kasang sik bosor bisi romoi borok asik जोंजाल no जोंजाल khaiui borok tui eba manthogya eba bol kerei borok asik bosor je songui tongo abono tui borok ADC hapang eba state government naikol phang je barja manjarok borok naikolia eba borok ni sakthar mungkri ni bagani tini mo school terek terek tebo tolao klaio jefuro khursa tai klaio thanai bisio bo mohaigeno kaisa school ni thaio chung thangi soika mohai school rok kwbangma tuini problem eba bol ni problem eba teacher ni krei mungsa kwrung thaio kwbangma problem tongo aboni bagui ang chini daily koktuni bakhaktui norokno phunuknai bwskangni salo tebo chai tongnai chung mohai school bising bising kwrung thaio thangi chung tebo nainai bwsuk jora tei जोंजाल phiyoglak chini daily koktun kwbangma thaio no chung thangi soginai omo daily koktuni sumungya omongkha lukurokni sungmung lukurokni naikolmung bwsuk jora tei risi area o develop ongui tong bwsuk jora tei unukti ongui tong abono chung cheri sukur bui nelainai nai tongni norok choyawi chini daily koktun